Ida Mahira from Stai Al Ghazali Bulukumba, the participant of PKDP 2025, PTP at Alauddin Islamic University of Makassar. Narrative text. Before we start, I want to show you about lesson plan. Nah, di sini dijelaskan di LPS-nya bahwa materi yang akan kita pelajari adalah explaining descriptive and procedure text. Tapi khusus untuk hari ini, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang procedure text. Okay, today we are going to discuss about procedure text. Oke, karena hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks, maka kita akan brainstorming dulu. Brainstorming itu untuk melatih pemikiran kita sebelum masuk materi. Ditanya apa itu prosedur teks, apa yang muncul di pikiran teman-teman ketika Miss bertanya apa itu prosedur teks. Nah, itu namanya brainstorming. Ada yang tahu apa itu prosedur teks? Mimam. Oke, silakan, Fadila. Prosedur teks merupakan teks yang menceritakan tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, prosedur teks. Oke. Prosedur teks adalah prosedur sama dengan langkah-langkah. Oke, thank you. Prosedur teks adalah langkah-langkah. Nah, di sini dijelaskan prosedur teks is a text that explains, informs, or helps reader how to make or use something. Kayak misalnya teman-teman sedang unboxing paket. Nah, pertama-tama apa yang dilakukan ketika mau unboxing paket? Ada yang bisa kasih contoh tentang prosedur teks, misalnya membuat mie, how to make instant noodle. Ada yang tahu? Nipis. Oke. Yang pertama itu masak air terlebih dahulu. Oke. Siapkan piringnya. Oke. Kita
setelah mengetahui language feature, setelah mengetahui general structure, untuk lebih jelasnya kita bagi ke dalam beberapa kelompok. We divide it into parts group, 5 groups ya, 5 groups. Okay, we start from 1, counting 1 until 5. Yes. Okay, there are 5 groups. Yes. The number 1, move forward here. All the number 1. Number 2, move forward here. Number 3, 4, and 5. Okay, let's move. I have 5 topics here about material, so I will be divided one by one for the first, the second, the third, fourth, and 5 groups. Okay, this is for the first group. Oke, di dalam amplop itu ada satu prosedur teks yang harus disusun berdasarkan general structure tadi. Jadi, teman-teman diarahkan untuk menyusun teks-teks tersebut atau kalimat-kalimat tersebut ke dalam bentuk satu teks prosedur. Paham? Paham. Oke. Have you finished? Yes, I have. Karena kelompok 3 yang duluan selesai, maka kelompok 3 yang akan presentasi duluan. Oke? Oke, time is yours. Oke, give applause for the third group. Okay, is there any other want to explain about procedure text? We are from group first and kami mendapatkan teks prosedur yang berjudul How to Make Scrambled Eggs. And the first, the goals are to prepare fluffy and creamy scrambled eggs for breakfast or a light meal. And the materials, non-stick pan, whisk or fork and spatula. And the ingredients is 1 tablespoon or butter, 2 tablespoons of milk or cream. And the steps are, the first, crack the egg into a bowl and make it milk, salt, and pepper. That's the explain about our procedure text. Nah, apa yang bisa kita pelajari di procedure text? Bahwa tadi itu language features-nya menggunakan present tense. Yang kedua, ada time signal-nya. Apa itu time signal? Yang biasanya yang digunakan untuk step. Misalnya, firstly, berarti tahap yang pertama. Secondly, thirdly, finally, the last, the first, the second. Nah, itu semua adalah adverb of manner. Kata keterangan cara menggunakan sesuatu, cara menyusun sesuatu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Karena kita sudah presentasi tadi, kita akan tulis hari ini. Silakan close your book, close your phone, oke? Saya akan memberikan soal, terus yang bisa menjawab silakan angkat tangan, langsung menjawab, nanti akan ada poin plusnya. Ini sebagai kuis harian kita, oke? Oke. The question is, there are 3 general structures of the procedural text.
Emails, the parts, goals, and materials or ingredients in the steps. Okay, thank you. The second question is, please mention. Okay, that's about procedural text. If you have more question, you can ask in the WhatsApp group. That's all about procedural text. If you have a more question, just contact me in the WhatsApp group or via call. Before we close, I want to give you a homework. Please make a procedural text but in video, short video. Jadi teman-teman diminta untuk membuat procedural text melalui video. Jadi teman-teman memilih satu topik, misalnya membuat traditional cake, and then you have to explain in the short video. Oke, paham sampai di sini? Yes, ma'am. Question? Could you please show us the sample the procedural text? Okay. I want to show you about the example of procedural text. Okay, in the next meeting, we will demonstrate the procedural text in front of the class. So prepare yourself then. See you next time. Okay, before we close our class today, let's pray together and we'll be led by Aulia. Let's close the class by saying Alhamdulillah. Okay, that's all for today. Thank you very much. See you and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan teks prosedur. Place of wallpaper tools in metal. Cut the cardboard into several parts. After that, make a parent body head, smooth edges for the doll.